kakve je pjesme nekada znala dobre. Praviti samo Jelena Karleuša. O pjesma stara bolan ko kanal u mene. Još mi kad smo u disko izlazili, ovo je se pušćalo, to se, ono ko smo mi smo i to. Ona pjeva mi ko smo mi smo i to. Akšam hajrula eselamu te alekum, nemojte samo reportat. Nemojte to ako mogu sam zamolit. Pošto ne smeta meni, smitat će vama, eto malo prije sam rekao, nemojte tako ne slušat. Posao je obavljen. Uzeli ste hljeb, jel ovo hljeb nije. Mislim, mora se od iste tvari napraviti hljeb, ali se nije napravio hljeb, napravilo se pivo. Jesi uzeo hljeb, jesi. Ostav mi pivo, bolan. I mak se ovdale, hajdi marš ovdale. Nemoj više tako reportati, zaista. Admire S, tako si ti? Odista? Pa ja uopšte neću biti niti grub. A neću ni po vazdan razvlačit ko žvaku. Moram ići u šumu iza ponoći. Čuli smo da nekakav prikaza ima. Prikazuje se u šumi, pripada narod. Sabralo nas se 20. Odo smo svi iza po jedno deblo uzeti svoje i sjesti za njega. I čekat do sabaha da vidimo hoće li šta iskočiti od. Tak da ne bi ja dugo vas zadržavao, znam da i vi imate posla. Čove. Zapravo ja i bi dugo da se mene pita. Ali bi onda išao protiv samog sebe. Kako? Ovo ovdje traje sat i po. Ovaj njihov intervju što su oni sjedli pričali. Mogu li jednom potrefiti ovog koleguti? Evo ovako ovdje obojica. Sat i po. Ja kad bi ovdje to sjedio i sve komentari su. To bi trajalo 3 sata i to uopšte nije problem. Problem je što ja ništa neću napraviti za 3 sata što ne bi napravio za sat. Samo bi onako džaba sjedio lapredo, dihu, smišljao šta da bubnem nazor. A to nije uvijek tako slučaj, nego je sad slučaj zato što je ovo svud isto. Nego samo se pogoršava kako ide dalje i dalje. Samo se tonovi povisuju, samo se to dešava. A sad, da ima nešto čut ovako ovdje. Evo vidiš, čim sam kliknuo. Da ima tu nešto za čut, za čime ti tragaš, a to recimo nema ovako ovdje. To ovaj put nije slučaj, vjeruj mi. Tako da, ja ću sjediti ovdje, dok mi ne čvakne ovo od koga treba. Od prilike. A to neće biti još sat, 2, nemojte se vi sikirat puno. Ali ja ću od prilike gledat ovo satić, pol satića, 40 minuta. Zato što toliko od prilike treba da se poenta jedna napravi. Ja ne volim ići dalje od toga. Poenta kad se napravi, pa valjda smo radi poente halabuk i radili. Kućemo dalje, hajmo svojim putem sad. Nego prije nek što pređemo na to. U mene ima članak na sajtu, evo na tačno ovom linku, ima link taj i u opisu isti. Evo taj link. Kaže članak, kaže. Blago nama u šta provodimo dane. Slušamo jednog čovjeka kako ne navija za reprezentaciju države u kojoj želi biti predsjednik, a sad bi dodao i još se trudi i pojasniti to kako to tako i treba. Više ne sam da ono, nego još je i napredovalo, osebujalo. A drugi visoko intelektualno i obrazovano društvo. Begi gradska raja.
Ali ponekad ovako voli izbost osobu pa je ostaviti da iskrvari. Ali dobro, to je bilo prije, zna da više ne bi 100%. Mislim, haj, kad bi ga ovako iznervirao, onda bi. Ali ovako ne bi, čovječe, 100% ne bi to. I sad ovo je naslov ovog, da džaba tu ne gubim vrijeme. Kaže dalje, kaže. Od bojkota reprezentacije do zataškanog nasilja. Ko su ljudi koji žele voditi državu? Ko su ljudi što ih nije pofatalo kakvu državu? Otkud mi u toj temi? Da za ovakve ljude odlučujemo hoće li državu? Otkud mi u temi? Ko je skrenuo dži? Kako ne treba? I kad? Aj živli. Znaš kako je nastao ovaj tekst? Ja našao ove dvije slike. Evo ovu, pa doćemo do nje. I ovu, doćemo i do nje. Međutim, meni se u tom momentu pripišalo. A ja ne volim dangubit uopšte. Ja sam par sekundi zadržao mlaz. Ušao na Gemini, ja mogu dati policiji bolan razgovore, mogu sve. Samo mu uploadao te dvije slike i rekao mu: analiziraj, objasni mi šta se ovdje tačno desilo. Ne znam ni jedan detalj. Znam samo da se desilo, a ne znam niti jedan detalj. I otišao pišat. Kad sam se vratio, pisalo je ovako. Politička scena Bosne i Hercegovine odavno je poligon na kojem apsurd postaje svakodnevnica, a moralna odgovornost nepoznat pojam. Viš kako je sad drugčiji tekst, jel da, kad znaš kako je nastao? Uopšte nije to više onaj tekst što sam mislio da sam ga ja otipku iz hira. Jel da? Dva nedavna primjera koja uključuju Nebojšu Vukanovića i Harisa Zahiragića savršeno ilustruju duboku krizu vrijednosti i paradokse sa kojima se suočavaju građani pri izboru svojih lidera. Zar ste vi već za lidera dogurali? Već to mi kalkulišemo, da li ćete lideri biti. Boga mi. Kad se ugase kamere i slegne prašina žustrih televizijskih debata, ovih. Ostaju činjenice koje slikaju potpuno drugačiji portret onih koji se predstavljaju kao glasnogovornici naroda i borci za pravdu. Pa dobro, dragi, uvažni, poštovani glasnogovornici naroda. Sama riječ ti govori šta si. Uopšte komplikovano nije. Sam kad čuješ, već znaš šta si, ne treba ti ni škola. Pazi, ne treba diploma. Glasnogovornik. Znači, ti glasno govoriš od naroda šta narod ima rijet. Nema veze, znalo se, ne znalo se šta će rijet. Znaš šta će rijet, odeš, sjediš, šutiš, saslušaš. Da, rekni. I onda odeš glasno to nekom saopštiš. Kako je narod zahtijevo da treba biti. Ne znam, čovječe, koji ti je broj telefona, kamoli da ti glasno saopštiš nekom kako će biti. Nego ja se ovdje moram derat, kupio zvučnik. Ti moj glasnogovornik, ja se ovdje moram derat preko magneta ovih. Trebamo bolt ovdje. I borci za pravdu. Ja sam rekao odmah da Samiru nije trebalo dat gledat onoga Denzela. Je to poludi čovjek, on misli da more sad uzeti ovako ko stiropol razdvojiti čovjeka, da more 10. Lud čovjek postane skroz, ono vidiš. Partizani su dosta, brate. Oni malo dojdu, stave dinamit, zavežu za onaj stubić. Ovi ovdje se malo pripanu, dojavljuju, s džipom putuju, privare na granici Nijemce. Dojdu tamo, odmotaju, ne pukne, i lako će puknut, baci frljaci onaj u njevu, ne ubije nikog. I odete fino, konpir jedan u krušnicu i leć. O, nemoj tako gledat, čovječe, ti, Denzela Washingtona. Koliko zapravo poznajemo ljude koji kroje našu svakodnevnicu i pretenduju na najviše državne funkcije?
Ja ne znam niti tko su oni, a kamoli da ih sad poznajem, čovječ. Paradoks Nebojše Vukanovića, predsjednik koji ne navija za svoju državu. Nebojša Vukanović je političar koji je svoju karijeru izgradio na imidžu beskompromisnog kritičara sistema i borca protiv korupcije. Njegove ambicije nisu tajna, on se vidi na najvišim liderskim pozicijama u Bosni i Hercegovini. Međutim, tu dolazimo do jednog od najvećih političkih apsurda današnjice. Kako je moguće pretendovati na funkciju lidera jedne države, a istovremeno javno demonstrirati odsustvo osnovnog osjećaja pripadnosti toj istoj državi? To je ono što sam htio reći, a nisam znao. Pa sam rekao kako te prirodno ne tjera čeče da voliš. A što je dobar ovaj Gemini čeče. Vukanovićevo priznanje da ne navija za sportsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine nije samo pitanje sportskog opredjeljenja, već dubokog političkog i simboličkog značaja. Reprezentacija je kohezivni faktor svakog društva. Željeti da budete predsjednik građanima, a ne moći stati pod istu zastavu i navijati za grb te zemlje na sportskom terenu, predstavlja vrhunac političke hipokrizije. Ovo je vjerojatno kad kriziraju političari. To otvara legitimno pitanje čije interese bi takav lider zapravo predstavljao i kako bi gradio jedinstvo u državi sa kojom se na najosnovnijem emotivnom i društvenom nivou ne identifikuje. Haris Zahiragić, nemojte se sikirati, nije ovo dugo puno. I sjene iz prošlosti. Ja, hoćemo li sad malo jaukati, kukati? Šta si raditi? Anatomija zataškanog nasilja. Jel te strah, osvrnit se na to, jel te košmari proganjaju po stubištu, po haustoru, po. Šta se dešava, zašto se niti ne smiješ osvrnuti na to? Ja ljudima sasovo bogove familije, živo, mrtvo, u firmi, čitavoj. 10 kilometara od mene ljudi, prije 10 godina. I dan danas vičem jesam sasovo im to tad. Ona kurčina se uvrćala, a ja uplatio džaba. Kako te tako moraš se, čovječe, suočiti? Jel te to strada otaj sad tebe ne izbode što si ti njega parnu? Šta je, de reci, nemoj da ovako oko izgleda ispitujem u kameru. S druge strane političkog spektra stoji Haris Zahiragić, danas jedan od najglasnijih funkcionera koji se često postavlja kao ultimativni moralni arbitar o najvažnijim društvenim i državnim pitanjima. Pa kako to, brate moj? Kako to možeš biti ti? Zvijezda možeš biti ti, možda. Jer imate, popunio si se, mesnaci, i onda glas ti je prirodno dublji. Ti bi mogao Šabanove pjesme izvući ko crte što izvlačiš. I to možda ti možeš biti. A ne mre se čovječe lider, pa kako ćete komunikaciju, daj makar radio neki nek nam podijeli, pa da mogu. Sava Galdo, 15-10, prijem. Ti ota 15-10 reci. Ja ovdje 15-10, Bresljeba ostao, pomagaj. I ono da nam šušći. Kako ćeš me voditi, jebote, nisi me ni trznuo da ustanem, da krenem. Ti Haman odeš bez mene. Ipak dokumenti koji su nedavno isplivali u javnost bacaju potpuno novo, vrlo mračno svjetlo na njegovu prošlost i otvaraju pitanja o zataškivanju teškog vršnjačkog nasilja. Aha. Već mi polako krećeš ići na živce, a do sad sam uopšte čovječe neutralan bio od tebi. A polako me već. Zato što si vršnjak. Ajde svako nasilje pa bi stao kontakt što si. Al vršnjačko. Radi se o krivičnoj prijavi iz marta 2005. godine, podnesenoj kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Prema navodima iz prijave, tada maloljetni Zahiragić 14 godina je u osnovnoj školi Saburina počinio brutalan čin nasilja nad svojim vršnjakom, malodobnim Arminom Batušom.
Detalji iz dokumenta su šokantni. Napad nožem, probadanje kroz butinu te ostavljanje teško povrijeđenog i krvarećeg dječaka u školskom toaletu uz prijetnje da ne smije dozivati pomoć. Ljubavi, mi smo jedno za drugo rođeni. Zabrinjavajuće je ne samo djelo koje je zamalo imalo tragične posljedice, već i ono što je uslijedilo. Zbog činjenice da je počinilac imao 14 godina, izbjegnuta je direktna krivična odgovornost maloljetnika. Međutim, krivična prijava protiv njegovih roditelja zbog zapuštanja dužnosti brige i odgoja djeteta. Znači, jel to tebe nisu znali ni odgojiti? Znao sam ja da čovjek kad priča, ne priča džaba stvari. Neki. Pogotovo kad vidiš da i više od pola nije. Aj što ovako nešto jest. Ali više od pola nije. A čovjek priča. Onda čovjek priča, znači čega se sjeća. Šta zna ispričat. I čim on milijardu puta ponovi. To je odnekle morao već znat. Nekog je morao takvog znat. Jel ti bio danas, jel ti bio komša, izvini, a vam stao zanivljat njima, a niti da se osvrnem na te. Jel ti bio, jel se fato, jel. Jel rekao evo ti. Ja sam ti evo ti. Haj sutra nam javi, bogat. Ukazuje na izrazito grub i surov način počinjenja djela i potpuno nepostojanje bilo kakvog kajanja niti prostog izvinjenja. Možda ću biti samo malo grub, a za koju pičku maternu od nekoga vi tražite kajanje? Zašto to ikad iko traži kajanje, da ga ti dobiješ, da ga ti vidiš kako se neko stisko što je bio loš prema tebi? To onako ne dobije sam sebi. Džaba tamam i da dobije tebi i da vidiš tu džaba. Pitanje koje se danas logično nameće jeste kakva osoba sa ovakvim bešćutnim epizodama u svojoj biografiji, koje nikada nisu doživjele adekvatan društveni i pravni epilog, danas može kredibilno odlučivati o pravosuđu, sigurnosti i budućnosti omladine u ovoj zemlji. Sad ovdje naš Lajvić, ja smo glaviti, jel ne? Krivična prijava Zahiragić Dino i Zahiragić Milada. Nisam do sad, eto vidiš, svaki dan naučimo nešto novo, haj živli. Nisam do sad ni znao za to ime. Roditelji malodobnog Zahiragić Harisa, nastanjeni u Sarajevu tude i tude, radi krivičnog djela zapuštanja dužnosti brige i odgoja djeteta. Ja sam znao da je Smajl to njeđi čitu. Nisam znao G. Maloljetnika iz člana tog i tog sa teškim posljedicama, znači ti, brato, imaš teške posljedice. Pa kako tako? Pa tebe niko nije lemo, nego još ti bo ljude. A eto nećemo biti đubrad ljuda. Čovjeka jednog. Ti bo i ti taki vo i tako da ti bude, he, brate, u mene. Ne da, brataru ne da. Haj živio ti me. Dana 14. marta kada je bilo ovako ko na slici što sam ja danas objavio. Sunce je tek počelo grijati ljude i okolinu. 14. marta 2005. godine primila sam dopis kantonalnog tužilaštva Sarajevo u predmetu broj taj od 2.2.2005. godine koji me kao majku i jedinog staratelja oštećenog malodobnog Armina informiše o tome da neće biti pokrenut krivični postupak protiv malodobnog Zahiragić Harisa. Nemojte se ništa sikirat, gospođo, gospodine, men tako došao čovjek da nas zapali žive namrtvo da izgorimo. To nije bilo niti krivično djelo.
Nemojte se tako sekirat, nego moramo vidjeti šta ćemo, no, s otim. Neće biti krivični postupak pokrenut, obzirom da isti nema 14 godina života, te nema uslova za njegovu krivičnu odgovornost. Evo, ova ima godina, recimo, koliko je htio, a nema uslova ovako ni za šta. I opet nije ni krivično djelo, to se more. To samo zavisi kos. Ko kosi, ako vodu nosi je. More se po tebi jakarec skakat. Mislim, ovako ponekad može, zato što ti pustiš, ali ovako da ti, na primjer, ne pustiš, to se po tebi more skakutat, jakaret, dogovarat, operisat. A ti ovako sjediš ko svijeće. To je tako simpatično. Ne mogu ti opisati. Ovim putem podnosim krivičnu prijavu protiv roditelja malodobnog Zahiragić Harisa zbog krivičnog djela zapuštanja dužnosti, brige i odgoja djeteta, maloljetnika iz člana 219 stav taj. Predlažem da tužilaštvo pokrene istragu i krivični postupak protiv roditelja koji su grubo zanemarili svoju obavezu brige i odgoja maloljetnog djeteta. Jesu ti davali mobitel, nisu gledali na tebe kad idu tam po gostovanjima kod baketa, koja je dovela do izuzetno teških posljedica. Pa vidimo onako kad se stane derat po onoj sali, sav svijet sjedi i gleda u onaj svoj papir, šta mu je na redu iščitat, šta treba sad progovoriti. On stao tam, šalta Instagram, klizi pomahali do vrata, mal vrata ne hlupi od. Tjelesne povrede prouzrokovane hladnim oružjem, nožem, na izrazito grub i surov način, znači nisi ti samo ubo, nego malo si ga i zavrto, jel to? Protiv mog djeteta malodobnog Batuša Armina. Ovakva krivična odgovornost roditelja koja je proizvela teške i ozbiljne posljedice za oštećenog mora biti predmet krivičnog postupka tužilaštva. Sad vam kažem, gospođo, ne mora gore, ne mora, a da to mora. Obzirom da predstavlja veliku društvenu opasnost i vrijeđa osnove vrijednosti našeg društva. Pa nije on uboni društvo. Nemojte tako preuveličavati, gospođo, što bi rekli sad neki ljudi. Citiram, disclaimer ovdje nek ubace. Jel on ubo jednu osobu, ili društvo, ili više ljudi? Jel on nakon uboda, jel se čulo da je zaprijetio da će još nekog otići ubosti? Nije. Ni ono, ni ovo. I čemu takve optužbe? Jel tako? Ovakva krivična odgovornost roditelja... ovo sam čitao. Naime, kritični događaj koji se desio dana 23.2.2005. godine u osnovnoj školi Saburina ili Sabrina. U Sarajevu, stari grad, koju su tada pohađali moj malodobni sin i malodobni Zahiragić Haris. Haris je tog dana napao mog sina i nanio mu tešku tjelesnu povredu, opasnu po život. Napao nožem i to tako što ga je probao nožem kroz butinu i zaprijetio da o tom događaju ne smije ni govoriti, niti koga zvati u pomoć. Što tu? Što tebe boli briga, hoće li čovjek koga zvati u pomoć? Da ti nisi ubica, ja šta god. U takvom stanju ga je ostavio u školskom WC-u da iskrvari bez imalo griže savjesti. Dokaz. Uvid u cjelokupan spis kantonalnog tužilaštva Sarajevo broj taj. Sam događaj je zamalo imao tragične posljedice. Pri svemu tome nema nikakvih niti subjektivnih, niti objektivnih okolnosti koje opravdavaju brutalnost i okrutnost tog djeteta. Znači, nema otegotni i olakotni. Osim očiglednog zanemarivanja osnovnih roditeljskih, da viš samo šta je u mene olakotnih, roditeljskih, ne znam tam koja je riječ, fali, dužnosti, brige, odgoja i nadzora nad djetetom. Nepobitne su sljedeće činjenice. Dijete je imalo nož. Odakle? Povoljno iz džepa.
Odakle ideja djetetu da nosi nož u školu? Pa neđe vidio da neko nešto probada s otim. Ili nekog, ili nešto. Vidio neđe čovjek. Ovo bože dijete. I na umpalu mu kaj možda bi ja mogu ovako to. Najgore ovako kad ova dva zadnja ostanu pa. Možda kaj ja mogu to tako. Probao. Ovaj vam hajka šta je preživio se, šta stao tu drečat. Malo sa peri vodom i hajmo kući. Pa ćemo lopte kaj. Neobična brutalnost zato dob djeteta. Pa nema to veze sa dobi, nego sa genom. Koju je ispolio primoravanjem oštećenog da ostane u klozetu nakon povređivanja, uz postojanje životne opasnosti koja mu prijeti ukoliko iskrvari. Mogu ovako nadopunjavati čovječe slova koja fale, ali ponekad. Advokati Galijatović Ekrem, Galijatović Alija, Galijatović Maida. Jel se dobro čula, jel nam bilo sa zvukom sve? Ako nije, da ponovim. Nepostojanje bilo kakvog kajanja, niti prostog izvinjenja nakon kritičnog događaja. Ja ne znam da li se u životu i rodio čovjek koji ode, jebavi neko stranje i dođe kući i stane ovako. Što sam to uradio? To da se desi, to je neko krenuo čekat prije jedno 150.000 godina i nikad niko nije ni dočekao, samo se prenosilo s koljena na koljeno. Nepružanje bilo kakve pomoći u nesrećenom nakon povređivanja. Vidite da nema humanosti u njemu. Neinteresovanje roditelja za posljedice. Zdravlje i liječenje oštećenog dječaka. Znači vi ste odani što kad udare nekog na semaforu pobjegnu. Sve se to taloži, bilježi. Nepružanje bilo kakve eventualne materijalne pomoći ili naknade oštećenom. Da moraju ljudi ići iskat svoje pare i to. Pa ne merem ja tako brzo, samo malo mutirat ću se. Neću nikud. Imate sreće, ali svejedno neću ono čitavo gledat jer i dalje ista pravila vrijede. Sve navedene činjenice ukazuju jedino na teško zanemarivanje roditeljskih obaveza koje je proizvelo ovakav stepen bezosjećajnosti i bez krupuloznosti maloljetnog djeteta. Ovakvim postupcima dijete se pretvara u ozbiljnu društvenu opasnost i potencijalnog kriminalca, Kirko, da neki stari krimos, droger dojde. Frči kamenčić. To odmah helać budeš, čovječe, to. Gore od bombe. Gdje sam stao? Kriminalca. Ove izvjesne teške posljedice i opasnost po cijelo društvo moraju se sagledati još u ovoj fazi.
Prije 20 godina bila ta faza kad se to trebalo sagledavati. Prije 20 godina bila. Dok još nije kasno na njih reagovati. U suprotnom, kao društvo ulazimo u bespuće, Kirko. Veliki pozdrav za tebe, bratara. Kako si, bratara? Haos i beščašće, Kirko. Ako niko za ovaj tragičan događaj ne bude odgovarao samo zato što oštećeni dječak, inače primjeran i odličan učenik, nema oba roditelja, nego živi sa samohranom majkom koja je socijalni slučaj i nema sredstava i mogućnosti da se zaštiti, to je opšte društvena tragedija koja ovo društvo vodi u potpunu propast. Hamzić Emila, majka oštećenog malodobnog Batuša Armina. Trg Oteškog bataljona broj 48 Sarajevo. Primjerak Centru za socijalni rad opštine Stari grad na ruke direktora centra. Cijena šutnje. Slučajeve Vukanovića i Zahiragića, iako su na prvi pogled potpuno različiti, dijele zajednički imenitelj odsustva suštinske odgovornosti. Dok jedan demonstrira paradoks vođenja države bez osnovne lojalnosti njenim simbolima, pa ti kako ti to čovjek sroči, nije čovjek mislim ovo, ali kako ti to sroči? Daj ba, biži ovdale. Drugi sa sobom nosi teret brutalnog nasilja i manjka empatije iz prošlosti. Jel te to nisu volili, da te nisu ostavili, a šta god. Kao društvo nalazimo se pred prekretnicom. Da li ćemo nastaviti tolerisati političare koji jedno govore pred kamerama, a drugo žive u stvarnosti? Sve dok se ovakva pitanja guraju pod tepih, a nosioci javnih funkcija ne budu odgovarali za svoje postupke, i one političke i one ljudske, građani Bosne i Hercegovine će ostati taoci loših izbora i zataškanih skandala. I sad ovdje dole ima reklama, već to fajno ovdje sija, mora se kliknuti na nju, mora se otići tam vid kud vodi i tako. A sad hajmo pogledat ovo dokle mi se ne primrazi. Samo da bi napravili jednu pojentu. Da vidite, eto, jel to tako, pa vi recite jel, nije, jel, sve kako navlačim da komentarišu, se vidio to. Čak to ne čujem, ali niti najmanje. A ja ne. Režija, pusti mi, ton mi. Još jednom, 100. put i još 100 puta zbog Bliskog istoka promiču svima nama ovako bliske teme, naši problemi, naše sve. Predsjednik stranke za pravdu i red Nebojša Vukanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije Haris Zahiragić u život. Dobro večer, momci. Dobro večer. Dobro večer, kako ste, gospodine? Evo, ovo su ostaci. Najedite jade, ostaci se pronalaze kad ovako ukucaš Dodik tajni sastanak lidera opozicije. Dodik je pravio više sastanaka, više tajnih, više za lidere. To se ne zna ni kad je koji, zašta bio. Ali ovdje ima isto jedan rezultat što je uklonjen. Sad da li je to štab naredio miči, to ne miči. Ali evo ako ovako ukucate na ovom, pa kliknete na ovo, neće biti članka. Tajni sastanak opozicije u Banja Luci dijele fotelje dok nešto. Sljedeće sedmice u Banja Luci bit će održan zatvoreni sastanak lidera opozicionih stranaka na kojem će glavna tema biti zajednički nastup na izborima, ali i raspodjela funkcija. Prema saznanjima iz vrha opozicije, dogovor o kandidatima za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH još je i 3 tačke. Ali to je onaj veseli sastanak. Nije to onaj za koji ti govorim. Onaj za koji ti govorim bio je 3-4 dana ranije. I na taj sastanak se išlo sa ovakvim obrvama. I ovako. I onda se za 3-4 dana ugajgulilo ko će šta držat, pa se onda otišlo na ovaj sastanak. Sjećaš se? To je tvoje
Da li ludilo, da li mračilo, šta je, ja ne znam.